Les filles, bonsoir. Suite à une demande d'une amie du groupe, donc une francophone qui souhaite avoir une explication en langue française. Donc là, je réponds en essayant ainsi. Donc, il m'a envoyé une petite photo d'un Gandora avec des frances au milieu devant et une petite ceintura, une bande qui relie les frances. Et là, je vais essayer de faire ou de montrer ou démontrer un patron de base. Donc, je ne vais pas refaire tous les détails ou les démarches pour comment dessiner un patron. Donc, à maintes reprises, j'ai déjà expliqué en vidéo, en tant que des leçons. Donc, d'après les 3 mesures de largeur sur les mesures de longueur. Et là, à partir de cette ligne-là, qui est une ligne milieu devant, اللي تنسميها وسط الأمام خط وسط الأمام. هذا le patron, c'est un patron du devant. Donc le patron, il y a devant, il y a le dos. Et la différence entre le dos et le devant, c'est au niveau du col, de l'encolure. Donc l'arrondissement de l'encolure du devant. Donc on descend de 8 cm, un peu plus creusé que celle du dos. On descend à 2 cm. Donc la différence entre le dos et le devant, c'est surtout au niveau de l'encolure. Donc là, c'est le devant, parce que je vais essayer de donner un patronage du devant. Donc à partir de la ligne milieu devant, celle-là. Donc là, on fait le patron de base simple, de base ordinaire, de base... il n'y a que le 1/4 tour de poitrine. Je vais faire soit en arabe كنديرو الصاد يعني دائرة الصدر صاد مقسومة على 4 يعني ربع دائرة الصدر اللي نوقفوها هنا زائد غندير واحد العدد ديال التوسيعة. دونك هذا الباتروناج العادية غتلقاوني دائما ولا اما نعطيها لكم اما نتوما تهيئوها وعودوا صيبوا لكم واحد الباترون دو باز الاساسي العادي اللي كيشمل ربع دائرة الصدر زائد غندير هكذا غنجيبها من مسافة من خط الوسط الامامي اللي غنجي به الى حد واحد القياس. غندير واحد راس السهم بمعنى بان هاد المسافة هذه فيها ربع يعني الصدر مقسومة على 4 او لا باللغة العربية او لا باللغة عندي الميولات غندير مثلا P, ça veut dire que tour de poitrine, un P divisé par 4, c'est-à-dire le 1/4 tour de poitrine. On sort de la ligne milieu devant jusqu'à là, c'est-à-dire si un poitrine de 100 cm divisé par 4, ça veut dire 25 cm. Donc je sors le centimètre de 0 à partir du milieu, ligne milieu devant. Je sors de 25 cm et je trace ce petit onglet ou ce petit fléchette pour dire que c'est de là jusque là, c'est le 1/4 tour de poitrine que je considère comme le mesure sur mesure. داك تنسميه عبار لاصق يعني هاد المسافة هو ربع ديال الطور ديال الصدرية لاصقة على اللحم. زائد غتلقاوني من بعد هاد الفلاش هاد الراس ديال هاد الإشارة هاد السهم من بعدها غندير 3 أو 2 أو 1 بمعنى أن في هاد الكورساج دو باز اللي عطيت تيطيح هذا اعتذر تردوش البال سي با غراف. دونك بمعنى بان هاد يا الله هاد المسافه اللي خرجت في الصدر ربع زائد 3 ديال سميتو ديال الالارجيسمون. دونك
c'est un corsage de base, de un quart tour de poitrine, un quart tour de taille. Donc là, je vais faire le T divisé par 4, ça veut dire le un quart tour de taille. Et là, c'est le B bassin ou H hanche divisé par 4. Donc, puisque on explique en langue française, donc je tiens à dire le poitrine, la taille et le bassin en langue française. Donc le un quart, là le un quart de hanche, là le un quart, ou bien le bassin, un quart de taille, un quart de poitrine. Jusque là, jusque là, jusque là. Donc un quart plus 3 cm d'élargissement. Je mets le 3. Des fois, vous allez trouver que je mets le 5 ou 4 ou 2 ou 1. Ça veut dire le un quart tour de poitrine plus cette valeur d'élargissement parce que la valeur d'élargissement, c'est variable. ماشي شي حاجة ثابتة وإنما plus ou moins نقدروا نزيدوا جوج نقدروا نزيدوا واحد نقدروا ما نزيدوش كاع نقدروا ça dépend. Donc là, toujours, vous allez voir ou remarquer que quand je dis un corsage de base, donc vous devez tous essayer ou toutes essayer de chacune d'entre vous essaye de dessiner un corsage de base selon sa propre mesure à elle, comme ça, comme cette fois-ci, comme celle-ci. Donc une ligne milieu. Après la ligne de milieu, on pose les 3 lignes de largeur. Donc ligne largeur ou de tour poitrine, tour de taille, tour de hanche ou de bassin. الدورة الكبيرة الدورة الصغيرة الدورة المتوسطة ديال الصدر وهذا الخصر وهذا الحوض. دونك هاد لي 3 لين دونك هادو لا لارجور يعني الخطوط العرض بي سميتو الخطوط ديال الطول وهما لي لونغور. دونك يا لونغور poitrine ou bien hauteur de poitrine, longueur devant de le point de l'épaule jusqu'à la taille et puis longueur bassin soit le côté de l'épaule jusqu'à la ligne de hanche ou bien on descend de la taille la hanche de 20 cm approximative 18 20 22 ça dépend كتبقى شبر وصافي واحد مسافات شبر. اوكي دونك ماشي موضوع ديالنا هذا وانما بغيت نعطي هاد القندوره اللي عطاتني الصوره الاخت وطلبات مني اننا نشرحها لها باللغه الفرنسيه يوم باراليل انا تنترجمها مره بالعربيه باش المتتبعات اللي ما تيفهموش الفرنسيه يفهموا على شنو كنشرح في هذا الدرس هذا. يعني واحد الاخت طلباتني واحد القندوره فيها الفرافر فيها كشاكيش ولا شنو كتسميو هذاك التكامش يعني زيادات. هاد العرض اللي تيكون هنايا هاد الزيادات هنا دونك cette valeur de supplémentaire qui a un plus un surplus de tissu واحد largeur de plus. Donc comment كيفاش كنوصلوا ليه كيفاش كنحصلوا عليه comment on peut avoir cette valeur. Donc d'abord on pose le patron de base qui est comme suit, le un quart tour de taille plus une valeur d'élargissement. Là, j'ai donné 3 cm, tandis que d'autres, ils peuvent 2, 1. Mais pour les débutantes, je préfère 3, 4 comme ça. Si par erreur, ou les حاجة تكون عامرة ou تكون une forte de taille, donc il aura suffisamment un plus. Donc moi, j'ai décidé de 3 cm à la moyenne, plus ou moins. Ok, donc le un quart tour de poitrine plus 3, le un quart tour de taille plus 3, un quart tour de bassin plus 3. La taille, on peut ajouter plus pince, mais là, c'est pas notre leçon parce qu'il n'y a pas de pince, il y a une valeur, une largeur supplémentaire. Là, je sors de cette ligne milieu devant, je sors avec une valeur comme on sait que le patron, le un quart devant, c'est et sera posé sur le tissu plié en deux. يعني غيكون محطوط فوق الثوب متني على جوج باعتبار هذا c'est en deux. Quand on l'ouvre comme ça, elle va donner le côté droit et le côté gauche. يعني ça c'est le cou, le un demi devant et l'autre quart c'est l'autre moitié devant. Donc le devant, elle a deux un quart et un quart. Un quart ça fait un demi. Le un demi, ça fait une partie devant. Et puis l'autre partie, c'est le dos.
le dos فيها 2 un quart. C'est comme ça. Donc, ce sera posé sur le tissu plié en deux. On va sortir d'une valeur de هذاك العرض اللي غنزيدوه. Cette largeur totale, quand je dis largeur totale, ça veut dire de deux côtés. Quand je dis on sort de 8 cm, ça veut dire le 8 cm sur le 1 quart. 8 cm veut dire que 16 cm, c'est multiplié par 2 au total, c'est largeur totale. Donc, je donne 8. هذا اختياري يعني غير ثابت شحال بغيت في العرض ça dépend tissu quand c'est le tissu est trop épais الا كان توب غليظ بزاف de préférence يكون هاد largeur un peu minime c'est-à-dire ما يكونش بزاف دو mais ça dépasse pas واحد ديزان ولا شي حاجه لانه التوب غليظ وكتزيد العرض بزاف يعني غادي يعرض هذا وغيبين الواحد بحال غليظ بزاف دونك de préférence الا كان توب غليظ يدار غير واحد النسبه قليله 8 10 8 10 12 باغ اكزومبل اي سي لو دوبل في الاخر فاش غنفتحوا التوب راه غيعطينا الدوبل ديال هاد المسافه اللي غادي نخرج بها دونك هنا باغ اكزومبل انا خرجت ب 8 سنتيمتر ا تيتر ديكزومبل دونك 8 سنتيمتر سور 1 كار في التوب الا فتحته غادي يعطيني 16 سنتيمتر او توتال دونك هذا بالنسبه للعرض هو هاد 8 سنتيمتر ولا 10 سنتيمتر ولا 12 سنتيمتر من بعد راه حنا غادي نكمشوه يعني غنضربوا واحد الباتي نخيطوه بواحد الغرزات ديال الابره وغندخلوه لداخل وغنجمعوه وغادي نسدوه بهاد واحد الباندا هنايا باش غادي تحصر لينا ويبقى عندنا نفس مثلا هذا هو الوسط ديال الباندا دونك هذه هي اللين دو ميليو سخا يرجع هاد المسافه اللي من هنا لهنا غيرجع هو هاد الباندا غتكون في حدود هنا ديال الصمته غنديروا واحد الباندا مثلا غنجي من هاد الخط لو بوين دو بواترين هذا مثلا بوين دو بواترين تنخرجوا ب 10 سنتيم كتجينا النقطه ديال الصدر غنجيو على هذا وغنديروا واحد الباندا ديال الحزام الباندا ديال الحزام تقريبا غيجينا نقولوا 10 سنتيم 10 سنتيم من هاد الجهه و10 هي 20 غتقولوا لي هاد المسافه اللي زدنا فين غادا تمشي هي راه غتدخل هنا في الفرافر يعني الا درت 8 هنا غنرجع هنا ب 4 سنتيم وغنشب بواحد لي باتي بواحد الخيط وغنبدا نخيط من 4 نرجع للور وهاد 8 يعني 12 سنتيم غنشبها فاش غادي نخدمها غنجمع هاد 8 كلها غتجمع مضوبله هنا في هاد الحدود ديال 8 سنتيم باش تعطيني تكامش اما ديروها على 4 اولا كتبقاو تكمشوها عشوائيه في هاد الحدود هذا الا بغيتوش تصدعوا روسكم مع هاد 4 سنتيمتر دونك اون في اون باتي من هاد القنته حتى لهنا دونك on fait une petite bâtie à main, un couture à la main comme ça, puis on tire avec le fil pour froncer باش يكون يتكمش pour rassembler tout هاد سميتو المسافه ديال هذا يدخلوا في هاد يرجع يدوز لهاد الشيء هنا يتكمش هنا هذا يتكمش شويه من هنا وفي الجهه الاخرى اللي كتكون الورانيه الجهه الاخرى حتى هي غادي تكمش بنفس الطريقه وهاد 8 اللي كانت هنا يعني غتدخل في هاد الحدود غتدخل هاد التكامش دونك ليدي سي كو هاد المسافه اللي غتخرج هنا راه هي اللي غادي نزحمها ونشبها وغتدخل لي